السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ پر اسرار محل۔ شہزادہ تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس انجانی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے بارے میں وہ کئی قسم کی کہانیاں سن چکا تھا۔ اس کے دوستوں میں ایک شخص بھی تھا جس نے کسی سفر کے دوران اونچی اونچی سنگ لاخ چٹانوں کے درمیان گھرا ہوا وہ محل دیکھا تھا۔ شہزادہ تیمور کو اپنے اس دوست کی باتوں پر پورا یقین تھا اور وہ اس مہم پر اسی لیے چل پڑا تھا تاکہ ان اسرار کا پتہ چلا سکے۔ وہ اپنے دوستوں سے نہایت بے تکلف تھا اور ویسے بھی کسی کے ساتھ کا مزہ بے تکلفی میں ہی آتا ہے۔ سبھی عربی نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑے اپنے سواروں کو لیے ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن جب یہ لوگ ایک صحرا سے گزر رہے تھے جہاں سبزے کا دور تک نشان نہیں تھا اور سورج کی تمازت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا، اور پھر ایک جگہ انہیں ایک کنواں نظر آیا اور یہ لوگ اس کنویں کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو کنویں میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے، یہاں بھی پانی نہیں، شہزادہ تیمور نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ صحرا ختم ہو جائے اور ہم کسی سرسبز علاقے میں پہنچ جائیں۔ تیمور کا دوست وزیر زادہ بولا۔ چاہے صحرا میں ہم لوگوں کی قبریں بن جائیں، محمود بولا۔ یار محمود، تمہیں تو سپہ سالار کے گھر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بہادر باپ کے گھر تم جیسا بزدل بیٹا ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسلم نے طنز کیا۔ بھائی تم یہ لوگ کیا جھگڑا لے کر بیٹھ گئے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب بغیر کسی جگہ روکے سفر جاری رکھنا چاہیے، شہزادہ تیمور نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسرے ساتھی یک زبان ہو کر بولے۔ ایک بار پھر ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ شام ہو گئی لیکن یہ لوگ رکے نہیں اور گھوڑوں کو برابر دوڑاتے رہے۔ کچھ دیر بعد چاند بھی نکل آیا اور پھر یہ لوگ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں بلند و بالا چوٹیاں تھیں، اور پھر ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لی اور نیچے اتر آئے۔ گھوڑوں کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ شہزادہ تیمور بھی اکیلا ہی ایک طرف چل پڑا اور پھر ایک سمت سے اسے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک آبشار کا پانی پتھروں پر گر کر شور کر رہا تھا۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو وہ چونک پڑا کیونکہ پانی سنہرا تھا اور چاند کی کرنیں پڑنے سے جگمگا رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے جیسے ہی اس پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ سونے کی طرح جگمگانے لگے، لیکن اسے تو پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رومال نکال کر ہاتھ پوچھ لیے اور دوسری سمت چلنے لگا۔ اس طرح پانی کی تلاش میں ساری رات گزر گئی لیکن کسی کو کہیں پانی نظر نہ آیا، اور پھر وہ اس مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو جو باتیں بتائیں وہ نہایت حیران کن تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کسی طلسمی دنیا میں آ گئے ہیں، محمود نے کہا۔ کہیں یہ وہی جگہ نہ ہو جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، شہزادہ تیمور نے کہا۔ نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، میں اس جگہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، ان کے چوتھے ساتھی دلاور نے کہا۔ تو پھر ہمیں جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے تاکہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، وزیر زادے اسلم نے خیال ظاہر کیا۔ ہم لوگ تو مہم پر ہی نکلے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جگہ بھی اس قابل ہے کہ گھوم پھر کر یہاں کے اسرار معلوم کیے جائیں، شہزادہ تیمور نے کہا۔ نہیں تیمور، وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ، پہلے ہم پر اسرار وادی کے حالات معلوم کر لیں، واپسی میں یہاں کے اسرار بھی دیکھ لیں گے، وزیر زادے نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تیمور نے جواب دیا۔ پھر یہ لوگ جیسے ہی اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھے تو زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ چٹان پر سے بڑے بڑے پتھر لڑک کر ان کی طرف نیچے آنے لگے۔ چاروں دوست نہایت پھرتی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا دی۔ اگر یہ لوگ ایک لمحے کی بھی دیر کرتے تو پتھروں کے نیچے آ کر کچلے جاتے اور ان کی لاشیں پڑی گل سڑ رہی ہوتی۔ جب یہ لوگ خاصی دور چلے گئے تو اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر رک گئے اور پلٹ کر دیکھنے لگے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور پھر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چٹان پر ان لوگوں نے ایک دیو کو کھڑے دیکھا جس کا قد کم از کم 50 فٹ ضرور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر مکے ہلا ہلا کر اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، جیسے شکار ہاتھ سے نکل جانے پر بہت غصہ ہو۔ یار یہ کوئی دیو ہے یا انسان، تیمور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دیو نما انسان ہے، اسلم نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو ساتھیوں، پہلے ہم اس سے نبٹ لیں، یہ کوئی مردانگی نہیں جو ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، شہزادہ تیمور نے کہا۔ یار کانوں کو ہاتھ لگاؤ، یہ بھی کوئی کھیل ہے جو تم اس کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہو؟ اس نے ہم میں سے کسی کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تو کچومر ہی نکل جائے گا، محمود نے کہا۔ تم اگر اتنے ہی بزدل ہو تو ہمارے ساتھ کیوں آئے؟ ہم تو اس دیو سے مقابلہ ضرور کریں گے، اسلم نے کہا۔ مجھے بزدلی کا تانا مت دو،
ये कहते हुए महमूद ने एड़ लगाई और उस चट्टान की तरफ बढ़ गया। दूसरे साथियों ने भी उसके पीछे अपने घोड़े दौड़ा दिए। महमूद चट्टान के पास पहुंचकर घोड़े से नीचे उतर आया और चट्टान पर चढ़ने लगा। तैमूर, इसे रोको, ये खुदकुशी करने जा रहा है, असलम ने चिल्लाते हुए कहा। उधर वो देवनुमा इंसान खुशी से दांत निकाल रहा था और जिस वक्त देव को अंदाजा हो गया कि वो महमूद को पकड़ लेगा तो उसने हाथ बढ़ाकर महमूद को दबोच लिया और चाहता था कि उसे ऊपर उठा ले कि तीनों साथियों के तीर सनसनाते हुए देवनुमा इंसान को लगे और तकलीफ की वजह से उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और महमूद कलाबाजियां खाता हुआ नीचे चला आया। अगर शहजादा तैमूर आगे बढ़कर उसे अपने दोनों हाथों पर न लेता तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाती। इस हादसे ने महमूद को हवास बाख्ता कर दिया और फिर कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया। ये क्या हिमाकत थी? शहजादा तैमूर ने नाराज होते हुए पूछा। उसने जो मुझे बुज़दिली का ताना दिया था। महमूद ने असलम की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो चाहता था कि हम चारों इकट्ठे मिलकर इस देव का मुकाबला करें, असलम ने कहा। देव जख्मी होते ही निहायत गजबनाक हो चुका था। उसने एक बार फिर बड़े बड़े पत्थर उठाकर उनकी तरफ लुढ़काने शुरू किए। ये चारों दौड़कर एक चट्टान के साथ लगकर खड़े हो गए। वो देवनुमा इंसान यही समझा कि ये लोग मर गए हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा ताकि उन लोगों को उठाकर ले जाए और भूनकर खाए। लेकिन वो जैसे ही नीचे आया उन चारों ने उस पर तीरों की बौछार कर दी। पहले ही हमले में उन लोगों के तीर उसकी दोनों आंखों में लगे और उसकी बीनाई ज़ाया हो गई और दूसरे हमले में उसे हलाक कर दिया। वो धड़ाम से नीचे जमीन पर इस तरह गिरा कि जमीन हिल गई। ये देखकर ये लोग बड़े खुश हुए और ये जानने के लिए कि देखें ऊपर क्या है, चारों उस चट्टान पर चढ़ने लगे। बड़ी मुश्किल से जब ये ऊपर पहुंचे तो चारों हैरत ज़दा खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने देखा कि चारों तरफ पहाड़ियों के दरमियान धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जिसके दरमियान में एक महल है। अरे, ये तो वही महल है, शायद मैंने दूसरी तरफ से चट्टानों को देखा था। उस तरफ से चट्टानें मखरूती ना थीं, दिलावर ने कहा। शुक्र है कि इस देव की वजह से हम वापस आ गए, वरना ना जाने कहां कहां भटकते, शहजादा तैमूर ने कहा। आओ नीचे चलें, महमूद बोला। यार जरा संभल के, कहीं नीचे उस देवनुमा इंसान का कोई साथी ना हो, असलम ने कहा। हाँ, हम लोगों को बहुत देखभाल कर नीचे उतरना चाहिए। शहजादा तैमूर ने भी असलम की बात की तायीद की। ये लोग नीचे उतरने लगे तो महमूद ही आगे आगे था। दरअसल उसे असलम की बातें खल गई थीं। वो ये साबित करना चाहता था कि बहादुरी में वो उन लोगों से कम नहीं। ये लोग जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे धुंध बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। चारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। फिर धुंध आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। अब जो उन लोगों ने सर उठाकर देखा तो ऊपर बादल मंडलाते नजर आए। महल के चारों तरफ एक नहर थी जिसका पानी सुनहरा था। शायद यही पानी आबशार की शक्ल में पहाड़ से नीचे गिर रहा था। महमूद ने दिल ही दिल में सोचा। वो हैरान था कि महल के अंदर कैसे पहुंचा जाए। फिर ये लोग नहर के किनारे किनारे चलने लगे। अचानक शहजादा तैमूर की नजर महल के एक दरीचे पर पड़ी, जहां एक निहायत हसीन शहजादी अपने बाल संवार रही थी। वो इतनी हसीन थी कि शहजादा तैमूर देखता का देखता रह गया। दूसरे साथी आगे बढ़कर रुके और जब उन्होंने पलटकर शहजादा तैमूर की तरफ देखा तो वो अब भी उस दरीचे की तरफ देखे जा रहा था। उन लोगों ने भी उस तरफ नजर दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि शहजादी शहजादा तैमूर को देखकर पीछे हट गई थी। ये तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? असलम ने हैरान होते हुए तैमूर से पूछा। यार बस क्या बताऊं, यूं लगता है जैसे मैंने कोई ख्वाब देख लिया हो, शहजादा तैमूर ने जवाब दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये आसिबी दुनिया है, हमें यहाँ वो कुछ नजर आएगा जो अक्ल को हैरान कर देगा, दिलावर ने कहा। मुझे महल में जरूर दाखिल होना चाहिए, ख्वाह मेरी जान ही क्यों न चली जाए, शहजादा तैमूर ने कहा। महल में दाखिल होने के लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, हमें महल के चारों तरफ घूम फिर कर देखना चाहिए, असलम ने कहा। एक बार फिर ये लोग नहर के किनारे किनारे चलने लगे। कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें महल का बड़ा दरवाजा नजर आया जिस पर जवाहरात जड़े हुए थे। ये लोग वहां जाकर रुके ही थे कि दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक कश्ती फिसलती हुई उसमें से नहर में आ गिरी और उस तरफ आने लगी। मारे हैरत के उन लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। कश्ती उनके करीब आकर किनारे पर रुक गई। खुदाया, ये क्या इसरार है, असलम के मुंह से निकला। वो आगे बढ़ा ताकि कश्ती में सवार हो जाए, लेकिन कश्ती में कदम रखने से पहले ही उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा पड़ा। वो घबरा कर पीछे हट गया। ये थप्पड़ किसने मारा? कोई दिखाई ना दिया। थप्पड़ की आवाज तैमूर, महमूद और दिलावर ने भी सुनी थी। अब किसी और में हिम्मत नहीं हुई,
लेकिन शहजादा तैमूर आगे बढ़ा और उस कश्ती पर सवार हो गया। उसका कश्ती में बैठना था कि कश्ती महल के दरवाजे की तरफ चल दी, जो अभी तक खुला हुआ था। शहजादा तैमूर को इस तरह जाते देखकर तीनों दोस्त घबरा गए। यार, अगर तैमूर को कुछ हो गया तो हम वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे तो यूं लगता है जैसे वो मौत के मुंह में चला जा रहा हो, महमूद ने कहा। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने तैमूर को आवाजें दी, मगर तैमूर ने उन लोगों की तरफ पलटकर भी नहीं देखा, जैसे उसने उनकी आवाजें सुनी ही ना हो। और फिर जब कश्ती दूसरे किनारे पर लगी तो शहजादा तैमूर कश्ती में से उतरकर महल में दाखिल हुआ। महल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर एक हैरान कुन बात हुई। एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ वो महल जिसके अंदर शहजादा तैमूर दाखिल हुआ था, हवा में बुलंद होने लगा। असलम, महमूद और दिलावर ने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथ जिसने महल को उठा रखा था, जमीन में से बाहर निकलने लगा। इसके साथ ही पहाड़ों से भी बुलंद देव जाहिर हुआ। ये महल उसने उठा रखा था और फिर वो देव आसमान की तरफ परवाज करने लगा और देखते ही देखते उन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। जहाँ वो महल था, अब वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया था। नहर का पानी गायब हो गया और उस गड्ढे में से देवनुमा इंसान चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलने लगे। ये सब वैसे ही थे जैसे कि एक देवनुमा इंसान को उन लोगों ने हलाक किया था। उन्हें देखते ही ये तीनों एक तरफ भागे। जमीन और पहाड़ अब भी लरज रहे थे, कांप रहे थे। यही हाल उन तीनों का भी था। और फिर असलम चिल्लाया, दौड़ो, उस पत्थर के पीछे चलकर छुप जाओ। वो खुद भी उस तरफ दौड़ पड़ा। महमूद और दिलावर भी उसके पीछे लपके और ये लोग उन देवनुमा इंसानों की नजरों से बचते हुए वहां जा छुपे। खासी देर तक उनमें बात करने की हिम्मत ना रही और जब खुद पर काबू पाने में कामयाब हुए तो असलम बोला, मुझे तो यूं लगता है जैसे कि मैं कोई हैरान कुन ख्वाब देख रहा हूँ। काश ऐसा होता। मैं तो सोचता हूँ कि शहजादा तैमूर ने बहुत बड़ी गलती की जो उस पुरअसरार महल में जा घुसा। महमूद ने कहा, यार, जो होना होता है वो होकर रहता है। तैमूर का तो पता नहीं वो देव उसे महल समेत उठाकर कहाँ ले गया है। अलबत्ता मैं सोचता हूँ कि हम लोग वापस किस मुंह से जाएं। बादशाह सलामत को क्या जवाब देंगे? असलम ने कहा, मुझे तो वापस जाते हुए डर लगता है। इससे तो बेहतर है कि हम बाहर निकलें और ये देवनुमा इंसान हमें चबा जाए। दिलावर बोला, क्या फिजूल बातें करते हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये देवनुमा इंसान जमीन से यूं निकल आए हैं जैसे किसी आतिश फशा से लावा फूट पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इस महल के नीचे कोई बहुत बड़ा तहखाना था जिस पर इस महल की बुनियाद रखी गई थी। वो देव भी इस तहखाने में था और ये देवनुमा इंसान भी। जब वो देव महल ही को ले उड़ा तो ये लोग आज़ाद होकर वहाँ से निकल आए। महमूद ने कहा, महमूद, तुम्हारी बात दिल को लगती है। मेरा ख्याल है कि ये देवनुमा इंसान महल के वहाँ से उठ जाने से परेशान होकर निकल भागे हैं। जब उनके हवास ठीक होंगे तो ये वापस उसी तहखाने में चले जाएंगे और फिर हम भी यहाँ से निकल भागेंगे। असलम ने ख्याल जाहिर किया। फिर उनकी ये बात सच साबित हुई। शाम होने से पहले ही वो तमाम देवनुमा इंसान उस गड्ढे में चले गए। ये देखकर वो लोग उस पत्थर के पीछे से निकलकर भागे और चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ जा उतरे। उन लोगों के घोड़े अब भी वहाँ मौजूद थे। शहजादा तैमूर का घोड़ा वहीं छोड़कर ये लोग वापस हुए और बादशाह सलामत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी जाहिर न हुई। अलबत्ता असलम का बाप वजीर आजम सख्त परेशान हुआ और बोला, हुजूर, शहजादा तैमूर आपका एक लौता बेटा है। आपके बाद वही इस शाही तख्त का वारिस है। खुदा न करे उसे कुछ हो गया तो। ये कहते हुए वजीर आजम आप दीदा हो गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, वजीर बा तदबीर, अगर हमें इन हालात का पहले से पता न होता तो हम भी परेशान हो जाते। लेकिन शहजादा तैमूर जब पैदा हुआ था तो हमें शाही नजूमियों ने ये बात उसी वक्त ही बता दी थी कि शहजादा तैमूर जब 20 बरस का होगा तो उसके साथ एक हादसा पेश आएगा। जो बातें असलम से हमें मालूम हुई यही बातें उन्होंने हमें बताई थी। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। शहजादा तैमूर इस वक्त परिस्तान की मलका नूरुल निसा के शाही महल में है। नूरुल निसा की एक निहायत खूबसूरत बेटी नूरुल कमर है। परिस्तान की मलका के घर कोई औलाद नहीं होती थी। उसे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि अगर वो ये अहद करे कि जब उसकी बेटी 16 बरस की होगी तो वो उसकी शादी शहजादा तैमूर से कर देगी, जो कि मुल्क यमन का शहजादा है और इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 4 बरस की है। मलका ने उस बुजुर्ग से वादा किया था कि वो ऐसा ही करेगी और फिर उस बुजुर्ग की दुआ से उसके घर एक निहायत खूबसूरत बेटी पैदा हुई और जब वो 15 बरस की हुई तो मलका ने अपने गुलाम देव की मदद से हीरोत कौम की पहाड़ियों के दरमियान एक निहायत शानदार महल बनवाया।
محل کی حفاظت کے لیے سنہرے پانی کی نہر چلا دی گئی، دودھیا دھند چھوڑ دی گئی کہ وہ محل کسی کو نظر نہ آئے جب تک کہ لوگ ان چٹانوں پر چڑھ کر نہ دیکھیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ قسمت کا لکھا ہوا پورا ہو۔ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے بیٹے نے بھی ان پراسرار چٹانوں کے بارے میں سنا اور اس پراسرار محل کو دیکھنے کے شوق میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ شہزادہ تیمور جب پراسرار محل میں داخل ہوا تو غلام دیو کا کام پورا ہوا اور وہ اس محل کو لے اڑا۔ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا ہر طرح سے محفوظ ہے اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر واپس ضرور لوٹے گا۔ بادشاہ سلامت کہتے چلے گئے۔ ان کی باتیں سن کر سبھی حیران ہوئے اور پھر جیسا کہ انہوں نے کہا تھا پورا ہوا۔ تقریباً 3 ماہ بعد آسمان پر سے ایک عالیشان تخت بادشاہ کے محل پر اترا جسے پریوں نے اٹھا رکھا تھا۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے اور بہو کے استقبال کے لیے محل کی چھت پر گیا اور ان سے بڑی محبت سے ملا اور پھر نیچے لے آیا۔ ملکہ عالیہ بھی اپنے بیٹے شہزادہ تیمور اور بہو نور القمر سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اور پھر ایک دن شہزادہ تیمور اپنے دوستوں میں بیٹھا وہ حال سنا رہا تھا جو ان سے بچھڑنے کے بعد اس کے ساتھ پیش آیا۔ پھر یہ سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔